Hello guys, it's me, Christian. Namaligya na po na mig ice cream karong adlaw unya diri ami sa mga beach nagpwesto. Na timing sad kay daghan kaayo karon nga ligo sa dagat, nagbanding-banding sa pamilya ba o di kaya sa mga barkada ug sa mga couple po dira char. Bitaw dako pod biya mig nahalin dinhi unya labay sa tunga jud ang amo ang ice cream nga nakuha. Sa kadaghan tao ba unya ang uban pod magsige na og balik-balik ug palit. Kay wala man gid pod dayon minihawa, mapugos jud silag palit. Charot. Ug kini nga time kay nagpahulay sa ami ani kay grabing takos ganina kay daghan jud kaayong namalit. Ug imbis kay mularga na unta mi nibunok po ning kusog kaayo nga ulan so mauto na taas-taas jud ang amoang pahulay. Mga hapon na ni siya nga time unya pauli na sad unta mi ani kay gamay-gamay naman pud ang amoang ice cream dira na lang namo sa among pagpauli ipahurot. Nihunong man tuod ang ulan pero kadali ra sad kaayo ni balik na pud. So mauto ni silong na sad mi diri sa waiting shade kay nagsalibo na sa amoang sakyanan. Ug murag wala na joy plano muhunong ning ulan so mauto naka-decide mi nga ugma na lang namo ni tiwaso ning amuang pagpamaligya. Total gamay na lang man pud ang nabilin unya nakabawi na sad gamay. Ug mao lang sa ato sa pagkakaron guys, sa sunod na pud salamat sa inyong pagtan-aw.